बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपको रेलवे स्टेशन लिए चलते हैं और देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर आज कौन कौन आने जा रहा है। मैं कल ही तुहाडियां गल्लां करन दिया था। मैं कहा साडा स्टेशन सुना सुना हो गया। बाबू जी पता नहीं किथे चले गए, कोई शादी शुदी तो नहीं करा? नहीं, मैंने आपको बताया था मैं एक शादी वाला आदमी हूँ। हाँ, कहते सारे यही। अच्छा, ये अपनी नई कोलीग का तारुफ तो कराएं। हाँ जी, वो कह रहे ने उधर तारफ कराओ, तारफ। आरफ अरे आरफ नहीं, तारफ। हाँ? तारफ। अच्छा, तारफ तो मेरा उन्होंने होया। नहीं, वो जो नई कोलीग आई हैं आपकी। हाय चाचा। हेलो। ये तेनू बुलाउंदे है मेरे। अच्छा बूटा साहब, हाँ जी। आपको ये चाचा सुनना इतना बुरा क्यों लगता है? जदों कुड़ी आके कहदी है ना चाचा जी, दिल पाट जाता और कदी कदी तो दिल भी पाट जाता। आ चाची दी गल होण डई। की चाची है? आ चाची साडी भी तेनू चाचा कहंदी हुंदी सी। चाची चाची दाची। अच्छा अच्छा, चल पुराने दौर च दाची दा दुध पीना यकीन करो जिसम च ताकत ही ना मुकनी। आहा, नमकीन हुंदा सी, वाह, तुसी तां पीता होया। शायद एक आध बार। रंग रूप तो लगदा तुसी हटदे नहीं सी। पुराना दौर हुंदा सी। आहा वाह। दाची दे बह के कराची होना पता ही ना लगे। कितना तो लंबा अरसा लग जाता होगा। नहीं, ट्रेन तो तेज जांदी हुंदी सी चाची। ये कैसे मुमकिन है? दाची नू मिर्चा खुआंदे तो दौड़ती जाती। भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने टिकट लेना है, टिकट। ओ तो ले। अच्छा ओ तो मेरे वास्ते भी ले ली। भाई टिकट इधर रोजाना ने दो शेर सुना देने। वहां से मिलेगा। मैंने जल्दी जल्दी टिकट दे दे बाजी। ये बाजी किनू कहवे उतरी दे बच्चे आ किनू कहवे बाजी इधर मारो बाजी कहते, बाजी कहते। मारे दे सर डांग ਧੌਣ ਚ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹੋ। लाहौर क्या टिकट चाहिए? लाहौर क्या? 3000 रुपया कट वो 3000 तो ज्यादा है। आ जाना भी तो छेती है। इससे भी जल्दी जा सकते हैं। वो कैसे? इन्हें बाजी कह के दौड़ जा। तेरा खाना खराब बाजी कह डाले तेरा काले मुंह वाले आ ਸਹੀ ਆ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਣਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਾਊ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਬਾਜੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। हाँ जी, मसला की है? वो गई हमारी ट्रेन। वो रेलवे की ट्रेन है, तेरे बाप की ट्रेन है। ओ, भाई मैंने घर पहुंच के अपनी बेगम के साथ बैठ के मैच देख रहे हैं। तू इत्थे बह जा, तेरी बेगम मैच वेखन नहीं है। बल्कि उन्हें तो मेरे दसिया भी है 3 आउट भी हो गया। वो तने कैसे पता है? हाँ, तने कैसे? सैटेलाइट के जरिए। हैं? अरे बेगम सैटेलाइट पे आ रही है। आहो, हाथ ला दे ओ वेखन नहीं है। ओए ऐसी तो मजाका करना है, या टिकट ले ते जा, दौड़ जा, ट्रेन जान रही है। हाँ। मैच खत्म होवे ना होवे, तेरा रिश्ता खत्म हो जाए। ले टिकट ले, टिकट ले, कैमरा ना ले, टिकट ले। बाजी एक टिकट दे दे। फिर बाजी ओ बोले जी चाचू। ओए ट्रेन अजे हौली हौली जा रही है, एनू 6 नंबर ते छाड़ा। ओ बाजी टिकट तो दे दे। ये फिर बाजी ठहर जा निकलो तेरी ऐसी जी। लो जी, भोला उन्हें लाहौर तक जट गया है। मिनट लाओ मिनट, कम मुकाना अज बिल्कुल शिफ्ट जाया ना करना। भाई कमाल है, क्या बात है, जो चाहिए सी वो ही मिले है। बहुत अच्छी लोकेशन है। ए भाई कौन है? ओ भाई उठ तो उठ। ओ मैनू नहीं जानता, चौधरी लविंगलेस डायरेक्टर ने बड़िया बड़िया फिल्मां बनाई ने। रौला पाया झाड़ू दे ते जा। झाड़ू मैनू कहता झाड़ू दे। ओ मैनू कहता जिन्हें 8 फिल्मां हिट फिल्मां बनाई ने। ते पुत्र 8 घंटे ड्यूटी हुंदी है। इथों उठ। अस्सलाम वालेकुम जी, तुसी भी उठो भाजी, शूटिंग होनी है इत्थे। उठो, इन्हें इत्थे शूटिंग साफ करनी है। एक्सक्यूज मी चाचा, इत्थे ते नहीं शूटिंग होनी। ओ भाई की होया, तेरा स्प्रिंग टुट गया है? हेलो ओ भाई, इत्थे शूटिंग नहीं हो सकती। ओ साडी इत्थे शूटिंग होनी है, तुसी फौतगी पाती चाचा जी। चाचा जी, माय गॉड, ये मैं तेरे चाचा लगन दिया, ये चाचा लगन दिया। पर हो जा सोनी दी रेल गड्डी आई, पर हो जा सोनी दी दी। इत्थे शूटिंग नहीं हो सकती। तुसी कौन हो भाई जी? चौधरी अफजल, फिल्म प्रोड्यूसर। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
वो लविंगनेस है कि ड्रामा है यार, मैं प्रोड्यूसर समझाओ। की कर रहे हो बाबा जी? प्रोड्यूसर है, बड़ा खर्चा किया उन्हें। छोड़े भी, गुस्सा जाने दें अब। देखो जी, गुस्सा तो मैं कभी कीता नहीं। शूट कर, बड़ा वड्डा सीन होने लगे, शूट कर। लेकिन तुसी मैनू ये दसो कि भला मैं चाचा लगना, तुसी मैनू चाचा क्यों किया? अरे मैंने आपको नहीं कहा था। अच्छा, मैनू क्या शायद नहीं किया है। चलो बहरहाल, की नाम तेरा? मीना। है मीना। मीना। मीना, मीना, आ गया तेरा दीवाना। बता कहाँ है तेरा ठिकाना? मैंने उठाई जरा। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, हमें प्यार दे, दे दे प्यार दे। आई ही गाना बोलता है ना अमिताभ बच्चन। अच्छा, मेरे और अमिताभ बच्चन चाहे 2 महीने का फर्क है, मगर वो तो बड़े फिट आदमी है। तो मैं भी फिट। शूटिंग के वक्त हर हीरो फिट हो जाता। मीना 2 घंटे लिए स्टेशन ले आया तो घंटा लंघ गया, तो जल्दी ना जानू कह दे। डायरेक्टर साहब, मैं इसको कैसे जानू कहूँ? वो तो बुजुर्ग आदमी है। बुजुर्ग जानू कह दे। तेरी फिल्म का हीरो है। हाँ, लेकिन वो तो मेरी फिल्म के हीरो है ना। इनू तू 70,000 वारी फिल्म च जानू क्या है, ना ओदा रंग उड़िया ना तेरा उड़िया। Oh my God। अपना हीरो है जरा खलोता है। ओ मुंडिया इधर आ। माशाल्लाह। अपना मीना जी। अपने अमान ना दस, तेनू ये हीरो पसंद आई या चोणा वाला? इधर मीना जी। इधर देख, को खुदा का काम कर। मेरे चिट्टे वाला थे ना, जा पागले, इन्हें भी चिट्टे कीते, बल्कि इन्हें तो वापस काले आऊंगे। मेरा खाना खराब हुए, बड़ा छिली नाशपाती अर्गा मुंह आएगा। अरे आपको क्या पता, ये बहुत स्टाइलिश है। मीना, अजय तू मेरा स्टाइल देखे। बस गल मुक गई। शाह जी, हीरो बाबा ही होएगा फिल्म च, हुण ये हीरो होएगा। तुमसे मिल ऐसा लगा, तुमसे मिल। कुड़ी हाथ नहीं भरन दे हीरो दा। ओ, मैं इनका हाथ नहीं पकड़ूंगी। फाड़ 6 एडवांस ले हो यही फाड़। ओ हीरोइन दा, हीरो दा हाथ ही नहीं भरन दे। परे हो जो, ऐसे शूटिंग नहीं होनी। चलो जा उधर मर जा जाके। ओ पप्पू और की होया चाचा? ओए अपने बंदे लेके आ ते आसिया फरी पहलवान नूं भी लिया। इन्होंने बाहर कढो। ओ गल सुनो मेरी। ओ कर रहे हो ओ भाई, ऐसी पैसे एक मिनट ना, तू हाथ फड़ लेती साडी फिल्म तैयार। ये स्टूडियो वाले ने हमला करता सी। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਸੀ ਜੀ। तेरा दुर फिटे मुंह भोले, तेनू कैसी कुड़ी तो इलावा सब नू कढना। ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪਰਾਂ ਗਏ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਪਿੱਛੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਨ ਸੂਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ਸੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਭੋਲੇ, ਹਾਂ ਚਾਚਾ। ਆ ਤੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇਖੀ ਅਮੀਨਾ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਈ? ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਹਾ, ਕੀ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ। ਆਹਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜੰਜੀਰ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ। ਆਵੇਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਈਦੀ। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਗਾਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਮੀਲ ਕਲੋੜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ शाह जी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ, और मैं क्या, अब तो पूरा पाकिस्तान जानता है। ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਹੀਰੋ ਜੇ ਹੋ। हाँ, कुम्हारा भी हीरो है, पूरे पाकिस्तान का हीरो है कांस्टेबल जमील कल्होड़ो साहब जो हैं। बल्कि मुझे तो ये गिला है कि हमारे मीडिया ने कवर किया उस वाक़े को जिसकी वजह से वो हीरो बने हैं, मगर इससे ज़्यादा हमें कवरेज देनी चाहिए थी। वो इससे ज़्यादा इज़्ज़त के मुस्तहिक थे। जैसे वो मुसाफिर जिसे बचाने के लिए वो दौड़े हैं, जब वो ट्रेन से गिरा है और बिल्कुल प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान में जो जगह होती है उसमें वो आ रहा था, यानी कि चंद सेकंड अगर
ٹرین اور چلتی تو وہ مسافر بیچارہ جسے کہتے ہیں اس کے ٹکڑے ہو جاتے. تو جمیل کلہوڑوں نے جس طریقے سے جا کے شجاعت سے، بہادری سے، سرعت سے بندہ کاٹ لیا جی. یس یس یس. اور آپ دیکھیں کہ اس میں کانسٹیبل جمیل کلہوڑوں صاحب کی اپنی جان بھی جا سکتی تھی. ٹھیک گھبرایا مسافر اگلے بندے نو کھچ لیندا. یس مگر مگر پھر چاچا بچاؤن لگا سی اینو کھچ لیا سی مسافر نے. پھر یہ بڑی پھرتی نال پرلے پاسوں نکل گیا جی. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹرین کھلوتی تھی. نہیں مگر اس میں تو ٹرین چل پڑی تھی. آپ وہ ویڈیو دیکھیں نا تو جمیل کلہوڑوں صاحب نے کمال کا کام کیا ہے. مگر اس کے بعد جو آپ بات کر رہے تھے نا مجھے اس پہ افسوس بھی ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم مبالغے سے کام لیتے ہیں. اوورآل ہماری یہ قوم کا مزاج ہے. ہم جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کو نفرت کی انتہا تک لے جاتے ہیں، دشمنی تک لے جاتے ہیں. ہم جب محبت کرتے ہیں تو مبالغے کی حدوں کو چھونے لگتے ہیں. انسانوں کو فرشتہ بنائے بغیر ہم پیچھے ہی نہیں ہٹتے ہیں اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں. اسی طرح سے پولیس والوں کے حوالے سے بھی جو ہمارے پولیس کے محکمے میں خامیاں ہیں اس کی نشاندہی کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں جی 50% ہیں، 60% ہیں، 70% ہیں، 80% ہیں. مان لیا 20% اچھے لوگ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. انہوں نے تو سلوٹ کرنا چاہیے. ان کو تو سلوٹ کرنا چاہیے نا آپ کو. کیا بات. اگر کسی نے رشوت لی ہے اس کے بارے میں آپ بات کریں، کوئی نظام میں خرابی ہے اس کے بارے میں بات کریں، کسی پولیس والے نے تشدد کیا ہے اس پر بات کریں. لیکن جب جمیل کلہوڑوں جیسا آدمی اپنی جان دے کر کسی کو بچاتا ہے تو پھر کھل کے اس کی توصیف بھی کریں. ویسے جمیل نے جو جہا کام کیتا انہوں واقعی سلوٹ ہی ہے. کیا بات. جی بندہ بالکل. خودکشی کرن لگا سی، چاچے نے جفا مار کے جان بچائی دی. انہیں دی جیب کٹ لی. اس تو بعد پھر میں خودکشی کرنے لگا. اب آپ دیکھیں نا مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا جو ایگزیجریشن ہم کرتے ہیں نا اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. جمیل کلہوڑوں صاحب نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو کچھ نوجوان ان کے پاس آئے اور انہوں نے جمیل صاحب کو بتایا کہ انہوں نے اس واقعے کی یعنی جمیل کی ویڈیو بنائی ہے. تو آپ کو پتا ہے کلہوڑوں صاحب کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے میں گھبرا گیا. وہ شریف بندہ ہوگا کہنا ہوگا معطل نہ ہو جا. ہاں انہوں نے کہا کہ میں گھبرا گیا کیونکہ پولیس کی حمایت میں تو کوئی ویڈیو بناتا ہی نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. مگر اس معاملے میں سچی بات یہ ہے کہ آئی جی سندھ نے بھی ان کی تعریف کی اور پھر جو ایس ایس پی خیرپور ہیں جہاں کے اسٹیشن کا یہ واقعہ ہے ملک ظفر اقبال صاحب نے اپنی جیب سے جمیل صاحب کو انعام دیا اور مزید انعام کی حکام بالا سے سفارش بھی کی. چاچے نے بھی ایک پولیس والے دی ویڈیو بنائی لیکن جان بچانے دی نہیں، ایک خسرے نہ بنا دی. اور پھر اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی جمیل کے حق میں ٹویٹ کیا. جمیل نو انعام ملنا چاہیے. جی اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے سال جو تقریب ہوگی 23 مارچ کے موقع پہ انہیں ایک تمغے کے لیے بھی نامزد کیا جائے گا. گورنمنٹ دا پتا کوئی نہیں، تمغہ دے کے 6 مہینے دی تنخواہ کٹ لیں. ایسے جڑا کام جمیل باؤ نے کیتا یہ ترقی بھی ہونی چاہیے. ہاں بالکل ہونی چاہیے. یہ ڈائریکٹ آئی جی پنجاب لا یہ ویسے بھی 4-5 دن بعد آئی جی چینج ہو جاتا. جمیل باؤ بھی آ کے 4 دن مزہ لے لو. 8 دن بعد سی ایم صاحب نے لڑائی ہو جانی ہو گیا. انہوں نے جمیل کو تمغہ کھو کے انہیں سسپینڈ کر دیا. ایک دن میں آپ کے پاس ہوں، میں مشاعرے پہ پہنچ رہا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں. ارے جو نئی غزل لکھی ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے. ارے بھول جائیں گے بڑے بڑے شاعروں کو آپ. عبدالستار زخمی آ رہا ہے آپ کے پاس. ہاں ایک وہ آؤٹ ڈور دا ایکٹر لگتا ہے. یہ میرا خیال تاندلے ڈرامہ کرنے کے لیے. آداب عرض ہے. آداب جی آداب. ایک ٹکٹ چاہیے ادنا سی. کہاں کی ادنا سی؟ کراچی جا رہے ہیں. کراچی؟ جی ہاں. جی کتنے؟ 3-4 ہزار. آپ بھی جا رہی ہیں؟ پھر 4 لاکھ ہونی چاہیے. اور انہیں جانا بھی مال گڈی چی. میں مال گڈی سے جاواں گی. ہوئے ہوئے لو جی شاہ جی اینک جنہ بچیاں کلے آنگو پٹ دین لگی سی. ارے اور ایسے میں قلعہ پھٹیا چنگا نہیں. ارے ٹکٹ 2 منٹ روک لو. ارے وسیم میاں آپ آداب عرض ہے میاں. کیسے ہیں نائب صاحب خیریت سے؟ ارے آپ کی دعائیں. بڑے میاں ذرا ساتھ میں ہوئیے گا. ادھر آ جا تیرے موت پہ. وسیم میاں یہ بس زبان بڈھا کھوست کون ہے یہ؟ اپنی زبان نو لگام دے، میرے کو اپنا مشاعرہ نہ پڑھوا لے. اور تم ہی شاعر ہے. لو شکلوں تو مینوں لگدا پنگ والے پاپڑ بیچدا. لو اے مجھے لگدا کھانگ والے بھی بھیج. آپ سے یہ امید نہیں تھی. آپ اتنے بڑے شاعر، اتنے بڑے لکھاری ہیں، ان جاہلوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہی نہیں معلوم کہ ہم شاعر ہیں. جتنا شعر کا فہم عام آدمی کو ہوتا ہے نا جی عام آدمی کو کبھی لائٹ نہیں لینا چاہیے. سیاست کے معاملے میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ یار انہیں کیا خبر سیاست کی،
یہ اپنے ووٹ سے غلط آدمی کو اوپر لے آتے ہیں. شعر کے معاملے میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. حالانکہ عام آدمی کو سیاست اور شعر ہر چیز کی خوب فہم ہوتی. یہ رام نہ بھی گل کرے تے لگدا چیکن دیا. ارے ارے چیک پر ہم نے تازہ شیر کہے ہیں. اسٹیشن تے چیک تے پرچا ہو جاندا ہی ہے. بندے دا شیر دل چ رہ جاندا. ذرا سنیے گا, توجہ کیجیے گا جناب کہ ابلتے پانی میں چیک نظر نہیں آتی. ہلو ابلتے پانی جنوں سٹے ہوے نوں لگ پتہ چلے. ایدی چیخ نظر بھی آئے اور سنائی بھی دے. تمہارا جب غصہ اترنا چیک مار کے دیکھ لینا. میرے شعر کا تم نے جو اشر کیا ہے تمہیں تو چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دینا چاہیے. لو جی پنجابی دا شعر ہے. ہاں چیخو چیخ گنڈیریاں دو تیری دو میری. چلو جی تھے انجی تے چلن دے خیر ہے. پھر تے یہ امید نہیں سی چاچا کو اردو دا سنا. وہ کہیں بھی چیخا لوٹا تو میرے پاس آیا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اگے تے سنو یہ تے پہلی چیخا. وہ کہیں بھی چیخا لوٹا تو میرے پاس آیا. چیخ چلتی تھی اسے اونچا اڑانے کے. یہ ہمیں جانتے نہیں ہیں, انہیں بتائیں آپ کہ ہم جب مشاعرہ پڑھتے ہیں دانت جو ہے وہ چھت کے ساتھ لگ جاتی ہے. اینوں بھی نال چھت تے لایا ہوندا. تیرا بھلا پੈ جے میں بھی کبھی نو کتھے دیکھیا ہن میں نو سیاںیا. اے منڈا اینو میں ایک باری دیکھیا اے دانت دے دے کے بے ہوش ہویا. ناظرین stay with us, we'll be right back. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے خواب نامہ کا. دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ ناظرین نے آج اپنے کون کون سے خواب ہم سے شیئر کیے. السلام علیکم شاہ جی, میں آپ کا پروگرام زبردست دیکھتا ہوں اور مجھے بہت پسند ہے, اور میں نے خواب میں مرغی دیکھی ہے, اس کی مجھے تفصیل بتا دیں. یہ مرغی چوری دی سی یا اپنی سی تہاڈی؟ یہ مرغی طلاق شدہ سی یا شادی شدہ سی؟ کشمیری صاحب کو مرغی کی نجی زندگی میں کتنی دلچسپی ہے. طلاق شدہ تھی کہ چوری کی تھی. حالانکہ انہاں دی اپنی نجی زندگی دا بیڑا غرق ہویا پیا. جو شخص مرغی کی نجی زندگی میں اتنی دلچسپی لے گا اس کا یہی حال ہوگا. اچھا جی, خواب میں اگر کسی نے, جیسا کہ ہمارے ناظرین نے پوچھا, مرغی دیکھی تو تعبیر اور ہے. اگر یہ دیکھا کہ مرغی خریدی ہے تو تعبیر اور ہے. اور مرغی اگر کسی نے دے دی کسی کو, خواب میں صاحب خواب کو کسی نے مرغی دی تو تعبیر اور ہے. مرغی کالی ہے تو تعبیر اور ہے, چتکبری ہے تو تعبیر اور ہے, سفید ہے تو تعبیر اور ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے شاہ جی. مرغی اگر بیٹھی ہو تو اس کی تعبیر اور ہے, اگر دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو تو اس کی تعبیر اور ہے, اگر اس طرح خارج کر رہی ہو تو اس کی تعبیر اور ہے. ہاں اگر وہ دانا چونچ کے ساتھ کھا رہی ہو کو کر کے پھر اس کی تعبیر اور. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر دانا کھا رہی ہے تو تعبیر اور ہے, اگر موتی چگ رہی ہے تو تعبیر اور ہے. اے مرغی تو کسی بادشاہ دی ہوئے گی جی موتی چگ رہی. انہاں دی مرغیاں تو کوڑا ہی چوک دی. اور اگر شاہ جی خواب میں مرغا آ جائے تو پھر تعبیر مرغے پہ چھوڑ دی جاتی ہے. تو بہرحال اگر صرف مرغی دیکھی, صرف مرغی یاد ہے, نہ رنگ یاد ہے, نہ اس کی پوزیشن یاد ہے, نہ یہ یاد ہے کہ کسی نے دی یا خریدی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب خواب کے آنے والے دن مالی لحاظ سے مناسب ہوں گے. جیسی زندگی چل رہی ہے ویسی چلتی رہے گی, مالی طور پہ کوئی تنگی نہیں ہوگی. لیکن اگر صاحب خواب نے دیکھا کہ اس نے مرغی خریدی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اسے ملازم نصیب ہوں گے. اس کا لازمی مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کے مالی حالات اتنے بہتر ہوں گے کہ وہ کچھ ملازم رکھنا افورڈ کر سکے گا. اور اگر صاحب خواب نے یہ دیکھا کہ مرغی کسی نے دی ہے مگر خواب میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ خریدی نہیں ہے مگر کسی نے مرغی دی ہے, اس کی تعبیر اہل علم اور بزرگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے صاحب خواب کے پاس ملازم تو آئیں گے مگر جو جز وقتی ہوں گے. جیسے بعض اوقات آپ کسی پلمبر کو کمیشن کرتے ہیں کہ بھئی فلانا میرا کام کر دو, 2 دن 4 دن کے لیے آتا ہے آپ کے گھر میں, یا کسی اور کام کے لیے, مگر مستقل ملازم جسے کہتے ہیں آپ کو, وہ نہیں آپ کی زندگی میں آئے. یہ 2 اس کے فرق ہیں. لیکن آج کل تو لوگ جب خواب سے اٹھتے ہیں تو ان کو خواب بھول جاتا ہے. انہوں نے یہی یاد ہوتا ہے کہ بجلی پھر مہنگی ہو گئی, پٹرول کا ریٹ پھر اتنے چلا گیا. آپ دیکھیں نا, مجھے یاد آ گیا, اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو شیخ سعدی کا قول ہے کہ بستر سے اٹھتے ہی ایسے نہ دوڑا کرو اپنے کام کاج پہ جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا. پہلے اس خواب کے بارے میں سوچا کرو جو تم نے رات کو دیکھا. یعنی خواب ایسا ہوئے کہ تسی اپنے بسترے تو اٹھ کے بیٹھو اور مسکراؤ
ਤੇ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ख्वाबों के बारे में सोचना भी बड़ी खूबसूरत बात है। ख्वाब देखना और दिन में भी ख्वाब देखने चाहिए। ये जो हम प्लान्स बनाते हैं ये दिन के ख्वाब ही तो हैं। और फिर उसके लिए हम हिकमत अमली बनाते हैं, फिर उसके लिए मेहनत करते हैं, उसकी ताबीर की तरफ दौड़ते हैं। तो ये भी खूबसूरत बात है। बेअमली नहीं होनी चाहिए। बेअमली हो तो ख्वाब चाहे आपने नींद में देखा है चाहे जागते हुए देखा है सब बर्बाद है। लेकिन अगर इंसान बाअमल है तो ख्वाब चाहे उसने जागते में बुना है चाहे नींद में उस पर उतरा है वो दोनों की ताबीर हासिल कर सकते। वाह जी शाह जी जब ख्वाब देखने की उम्र थी ना तब ख्वाबों पे पैरे थे शायद। आप ऐसे ख्वाब क्यों देखते थे जिन पर पैर शाह जी ख्वाब तो हमें ਜਦੋਂ ਖਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। क्यों? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਖਾਬ ਦੇਖੇ। तो यार वालिद साहब को तो इंतकाल किए भी भाई 25 साल गुजर गए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜ਼ਰੀਲਾ ਖਾਬ ਹੋਇਆ। अच्छा जी, ख्वाब में अगर किसी ने बेअंदाज़ा मुर्गियाँ देखी, लातादाद मुर्गियाँ देखी, तो इसकी ताबीर अहले इल्म और बुज़ुर्गों ने ये बयान फरमाई है कि ऐसा साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में रियासत और सरदारी पाएगा। क्या बात। तो जब दोबारा अहले इल्म से आप रुजू करें तो फिर वो बताते हैं कि हर शख्स की एक अपनी कायनात होती है, हर शख्स की एक अपनी सल्तनत भी तो होती है ना, छोटी सी। बेशक। मगर एक आम आदमी जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है सियासत से या रियासती उमूर से, ऐसा आदमी अपनी बैठक का वज़ीर आज़म बन सकता हाँ, मतलब जो भी उसकी कायनात है उस कायनात में उसे सरदारी नसीब होगी। अपने लोगों में वो नुमायाँ हो जाएगा। जहाँ वो जॉब करता है, जहाँ काम करता है, जिस शोबे से है, आने वाले दिनों में वो उस शोबे का सरबराह बन सकता है। ਨਾਸਰ ਨੇ ਖਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ 100-150 ਕੁਕੜੀ ਲੈਣ ਦੀ ਘਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं मगर वो तो ख्वाब में आना ज़रूरी है ना। ਇਹਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੈਣ ਦੀ ਅਖੀਰ ਬੜੀ ਤਗੋ-ਦੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਖਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਜੀ ਮੁਰਗੀ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਫਾਈ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ। सर मैं एक ज़माने में रोज़ ख्वाब देखता था कि एक मुर्गी है, मैं उसका रोज़ गोश्त खाता हूँ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੁਕੜੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਲੋਤੇ। ख्वाब में गोश्त आपने मुर्गी का कच्चा खाया या पका के खाया? सर पका हुआ गोश्त था। अच्छा, ख्वाब में अगर किसी ने देखा कि उसने मुर्गी का पका हुआ गोश्त खाया है, यानी कि मुर्गी खाई है, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ। तो ऐसा साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में ਦਾਲ ਖਾਏਗਾ। अपने मुलाजिमों से, खादिमों से माल और नेमत हासिल करेगा। ਮੁਲਾਜ਼ਮੋਂ ਸੇ जी जी जी। यानी कि किड्डा की जरूरतमंद होएगा। यानी कि वो ऐसे कारोबार से मुंसलिक होगा जहां बहुत सारे लोग उसके लिए काम करेंगे। तो वो उसके लिए कमा के लाएंगे, अपना भी कट लेंगे और साहिब ख्वाब को भी देंगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। तार साहब ने ख्वाब से दाल देखी, सुबह भाभी ने भी पकाई। चाची मैंने भी ख्वाब में मुर्गी बहुत देखी। लेकिन फड़ी नहीं गई। ਇਹ ਧੌਣ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੜਦੀ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। अचानक उसका मालक आ गया। हाँ। मैं कहा अंकल आपकी मुर्गी बाहर फिर रही है, इसको मना करे कि किसी के ख्वाब में आके नुकसान उठाएगा। नहीं, मैंने ज़िबा होते हुए देखी है। अच्छा, और आपके ख्वाब का तासुर क्या था कि मुर्गी ज़िबा हो रही है, आप ही के लिए ज़िबा हो रही है, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि आपकी मुर्गी आप ज़िबा करवा रही हैं। जी जी शाह जी, मैं अपने लिए करवा रही हूँ लेकिन मैं खुद नहीं कर रही। और उतो रौला पानी सी लग गलियां बोटियां मैनू देना। मगर बहरहाल इसकी ताबीर को बहुत खुशकुन बयान नहीं हुई। लेकिन अगेन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सदका, खैरात, ज़कात, नवाफिल किसी भी बुरे से बुरे ख्वाब को, बलाओं को रद्द कर देते हैं, तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। अरे शाह जी घबराहट तो शुरू हो गई है मुझे, इसकी ऐसी क्या ताबीर है? ऐसे साहिब ख्वाब का बेटा, फर्जंद, अगर वो खुद ज़िबा कर रहा है मुर्गी, ऐसे साहिब ख्वाब का फर्जंद किसी बला, किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकता है आने वाले दिन। मगर वही सदका, खैरात, ज़कात इसका हल है। और अगर मुर्गी ज़िबा हो रही है, खुद नहीं कर रहा, उसके लिए कोई ज़िबा कर रहा है, तो ऐसे साहिब ख्वाब के मुलाजिम का बेटा या उसकी मुलाजिमा किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकती है। ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਾਰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ। यानी कि ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब 'ਚ ਮੁਰਗੀ ਆਏ ਨਾ तो ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨਾ। मैं भी एक बार वेख्या जी ख्वाब में मेरे को कोई मुर्गी खो के ले गया। आप 'ਚ नहीं तेरे को सच्ची मुझे खोई है। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੋਈ ਸੀ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪ ਸੀ।
چچا جی اگر دیکھیں کہ مرغی نے انڈا دیا ہے تو پھر ہنی صاحب 15 روپے کا وکدا ہے, چپ کر کے لے جاؤ. خود ہی تعبیر تو میں نے پوچھ رہے تھے بڑا جلے انڈے ورگا منہ. اگر خواب میں انڈا دیکھا تو صاحب خواب چاہے وہ خاتون ہے چاہے مرد وہ ہے, تو کیا ہی نہیں کہ کس سائڈ پہ بیٹھا تھا, کہاں تھا, اس کو اس طرف تھا انڈا, اس طرح منہ تھا انڈا, ہی ٹوٹ جائے گا پائے نا. بہرحال اگر انڈا دیکھا تو ایسے صاحب خواب کے گھر آنے والے دنوں میں بیٹی پیدا ہو سکتی. شاہ جی میں نے خواب میں سیاہ مرغی بہت دیکھی ہے, کالی سیاہ, کٹاں چڑیاں, کالی سیاہ. زیادہ کالی ہوگی طاہر. اچھا ککڑی نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. طاہر صاحب تو نہیں لیکن ککڑی کا خواب پورا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر سیاہ مرغی دیکھی کالی سیاہ, اچھے دی انگوٹھی سی دونوں ایک دوسرے نے گلاں کر رہے ہیں تو اس کی تعبیر بہت اچھی. کب دیکھا ہے خواب؟ شادی تو پہلو تو کثرت نال خواب آندی رہی. اچھا اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی جاتی ہے جن لوگوں کا کام کرو گے تو برش نال ڈبو کے تیرے منہ تے پھیر دیا. نہیں یار بہت اچھی تعبیر ہے. حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ کالی سیاہ مرغی اگر خواب میں دیکھی کے معنی ہے باجمال عورت, خوبصورت عورت نے دیکھی تو لائف پارٹنر یعنی کہ جو شوہر اس کا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ حسین ہوگا. اپنے یعنی کہ جو پورا جو بھی یعنی کہ صاحب خواب کے ملنے جلنے والے ہیں ان میں ایسا حسین مرد شاید ہی کوئی دوسرا ہو. جی تعبیر پٹھی ہوگی نا سیدھے مار. نہیں تو آپ ہنی بھائی کو کم حسین ہیں. نہیں وہ تو میں تمہاری گل ٹھیک ہے لیکن میرا خواب پٹھا ہو گیا, میں کتے حبشی لے پھرا. اور اسی طرح اگر مرد نے سیاہ مرغی دیکھی تو باجمال لائف پارٹنر, باجمال بیوی جو ہے, حسین عورت جو ہے وہ زندگی میں آئے گی. اچھا طاہر صاحب نے چٹی مرغی بھی دیکھی اور کالی بھی, انہوں نے صبح ایک خسرا ملے. ناظرین stay with us, we'll be right back. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج کا. جی صدف. برطانوی شہری کرونا اور ڈینگی کے بعد کوبرا کے ڈسنے پر بھی زندہ. اب یہ جو صاحب ہیں جونز جن کے حوالے سے خبر آئی ہے, یہ حیرت انگیز خبر ہے. کوبرا ان سانپوں میں سے ایک ہے دنیا کے جو زہریلے ترین سانپ تصور ہوتے ہیں. یعنی کہ کوبرا کے ڈسنے کے بعد کسی کا سروائیو کرنا بہرحال ایک نیوز ہے. ان کو کوبرا نے ڈسا, ڈسنے کے بعد یہ تھوڑی سی ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور بالکل ٹھیک ہو گئے. اور کوبرا مر گیا. اور جب ان کو ہاسپٹل لایا گیا تو ان کو اس سے پہلے کووڈ ہو چکا تھا جونز کو. تو ہاسپٹل والوں کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید دوبارہ کووڈ ہو گیا اس شخص کو. ٹیسٹ وغیرہ کرائے گئے تو پتہ لگا کووڈ تو ہے نہیں اور سانپ کے ڈسنے کی تصدیق ہو چکی تھی. کیونکہ ہسپتال جو کھڈا لب رہا سی. تو بہرحال چونکہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا, میڈیکل کے حوالے سے تفتیش ہوئی, ڈاکٹروں نے سوال جواب کیے تو پتہ لگا کہ ان کو اس سے پہلے ڈینگی بھی ہو چکا ہے. ڈینگی بھی ہو چکا ہے اور حال ہی میں ہوا ہے, اور کووڈ بھی ہوا ہے. اب یہ میری رائے ہے, کیا خبر کہ اس قسم کی کیمیائی تبدیلیاں اس کی باڈی میں رونما ہو گئی ہوں کہ کوبرے کے زہر نے اس طرح سے اثر نہ کیا. اب باقی تو طبی حوالے سے پوری طرح تحقیق ہو تو پتہ چلے کہ اصل معاملہ کیا ہے. ایڈا زہریلا بندہ کوبرا انہوں کٹ کے ویکسین لوان گے. اچھا جس پہ زہر اثر نہ کرے اسے آپ زہریلا تو نہیں کہیں گے؟ نہیں وہ پھرتیلا ہے. ڈنگ تو بعد یہ جا بندہ بھڑکیلا بھی ہو جاتا ہے, اور جے کتے ڈنگ غلط جگہ تے لگ جائے تو پھر شرمیلا بھی. اچھا یہ جونز ہے برطانوی شہری مگر یہ سارا واقعہ پیش آیا بھارت میں, اور یہ جو اطلاعات ہیں تو یہ اچھے دل کا آدمی ہے. یہ راجستھان میں وہاں لوگوں کی مدد کے لیے گیا تھا. ساپوں نے اتنے لڑیا جی بھارت میں. تو کرے انہوں مودی نہیں لڑیا. اب پتا ڈسیا تو بچ جاتا ہے, مودی تو نہیں بچتا. ان کا زہر تو پورے بھارت میں چڑھا ہوا ہے آج کل. دیکھیں نا کیسا نفرت کا زہر اس نے پورے خطے میں خاص طور پہ اپنی عوام کی رگ رگ میں بھر. اچھا سپ تو ڈسیا تو پانی نہیں نہ مانگتا, لیکن مودی ڈس کے بعد چاہ بھی پیش کر. تو یہ جونز نامی شخص راجستھان کے جو مقامی دستکار ہیں ان کی مدد کے لیے خیراتی ادارے کے ساتھ کام کرتے ہیں. شہری وہ ایک ضروری بات کرنا تھی. ہاں جی پہلے انہوں سب ڈسکس کر لو کہ اگے پیچھے نہ ہو جاؤ. انہوں نے سب ڈسکس کرنے والا نہیں مارنے والا جی. شاعری میں تو صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ڈینگی ہوا, جیسے ہر قسم کی بیماری ہوئی, ایک گل تو 10 چکے نو. شاعری وہ اعصابی طور پر اتنا مضبوط آدمی ہی کوئی نہ کوئی کار ہائے نمایاں انجام دے سکتا ہے. جس طرح تھوڑا گلا نا تسی ایڈی لمبی گل نہ کریا کرو, ہاں یا نہ کیا کرو.
अच्छा जी, ये जो जॉन्स हैं जो कोबरा के डसने से सरवाइव कर रहे हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं और उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वाह वाह। वेलकम टू द शो जॉन्स। क्या हाल है जनाब? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आई एम जॉन्स। आई एम इंडियाना जॉन्स। ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਚਿਮਣੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਲੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਬਰੇ ਦਾ ਉਹ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਰੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਖਲੋ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੋਬਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੂਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਇਹ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਇਆ वाकई आपके और आपके बेटे की रंगत में बहुत फर्क है। ਉਹ ਬੇਟੇ ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਨਾ ਜੌਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ अच्छा, ये आपकी बेगम पे गए हैं? ਅੱਜ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। आपकी बेगम स्याह फाम है? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗੋਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ वैसे जॉन्स, आपने अपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराए? क्या वजह है कि आखिर कोबरा ने आपको डंक मारा मगर आप पे असर नहीं हुआ उसका? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਸੱਪ 3-4 ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਸੱਪ ਤਾਲੂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਬਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ कोबरा ने ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ तो हमारे दोनों गेस्ट हैं बाप बेटा वो खातून और वो भाई थे बस उड़ीकन ने नहीं भाई, ये रोम के शहरी हैं दोनों। ये मोहतरमा का नाम है डॉली। और ये है डॉली का हस्बैंड, टोनी है जी टोनी। ये है एक मनशियात फरोश। और रोम में जो भी उनके कवानीन होंगे उसके मुताबिक ये धर लिया गया और इसको नज़रबंद कर दिया गया। ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ यानी कि जेल नहीं भेजा गया और इसको नज़रबंद किया गया। तो एक तरह से जो भी कवानीन है उसके मुताबिक रियायत मिली हुई थी। तो एक दिन ये दौड़ता हुआ हवास बाख्ता ये पहुंच गया थाने और इसने कहा जी मुझे नज़रबंदी कबूल नहीं है, मुझे आप जेल भिजवाएं। पुलिस वाले ने पूछा कि ऐसी क्या वजह है, तुम्हें तो एक तरह से एक हसानी हासिल है कि नज़रबंद हो मगर अपने घर में हो, बीवी बच्चों के पास हो। उसने कहा जी मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी अजाब की हुई है तो मुझे जेल कबूल है, मुझे आप जेल में फिकवा दें मगर मुझे बीवी के साथ रहना कबूल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहन्नुम में रह रहा हूँ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਘਰ ਚ ਗੰਦ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇ ਕਦੀ ਧੋਲੀਆ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ ਪਰੇ ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਕਦੀ ਜਰਾਬਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਘਰ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ जीना हराम करता है इस औरत ने मेरा। मसल क्या शिकायत है आपको अपनी बीवी से? भांडे मेरे को धवाउंदी है, सफाइयां सारियां मेरे को कराउंदी है, हर शय मेरे को धवाउंदी है। ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗੱਲ यार ये तुम कौन सा नया काम कर रहे हो? हम भी ये काम करते हैं यार। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸੱਪ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗਲਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਤ ਵੱਜੀ मैं थाने दौड़ के गया उन्होंने यकीन ना आवे कि बंदा खुद जेल जाना चाह रहा है। फिर दो सिपाही मेरे नाल आए, वो 2 दिन मेरे घर रहे। 2 साल हो गए सिपाही ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ अच्छा, आपने बताया आपकी बेगम स्याह फाम है तो ये लव मैरिज थी यकीनन? ਇੰਡੀਆਨਾ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ। अच्छा, ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਨਾ ਜੌਨਸ ਦੀ ਅੰਮੀ ਬੈਠੀ ਫਲ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਡੀ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਪੂਛ ਉਹ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਮ ਮੁਰਾਦਾ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਜੌਨਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। साडी शादी भी लव मैरिज है जी। ਮੈਂ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨੀ ਸਾਂ इन्नी बड़ी जान लैके ना उत्ते मेरे निशावर कर देती सी। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। हाँ यार, दोनों के बाल एक जैसे। ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋੜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਹ ਲੱਭਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਦੇਣ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਖ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਾ ਜੌਨਸ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ वो कैसे? ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ नाज़रीन, ये था आज का शो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।